अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी उसी अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने तमाम कायनात को सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन में पैदा फरमाया। अनगिनत लाखों करोड़ों दरूद और सलाम नाजिल हो हर अंबिया पर, बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने नमूने अमल बनाकर इस दुनिया में भेजा है। बुज़ुर्गों, अज़ीज़ इस्लामी भाइयों, प्यारे बच्चों, आज माशरे के अंदर हम देखते हैं पूरे दुनिया में कोरोना के बारे में चर्चा हो रहा है। अभी थोड़ी ढील मिली, फिर से सुनने में आ रहा है कि कोरोना का स्ट्रेन यानी कोरोना 2 आ गया है और वो ताकत में कोरोना 1 से ज़्यादा है। अल्लाह रहम फरमाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सोचना चाहिए। कम से कम मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिनको अपने रब की मारिफत है, सोचना चाहिए। तो प्यारे भाइयों, आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी है। गए जुमा क्रिसमस था, नाउज़ुबिल्लाह। और आप देखे होंगे कई मुसलमान भाई भी बहन भी गैरों को यानी ईसाइयों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद पेश की, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि हम जानते नहीं हैं अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या फरमाता है। अल्लाह कौन है वो भी जानना ज़रूरी है। अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम
रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पूरे के पूरे इंसानों के तरफ मुखातिब होकर अल्लाह फरमाता है, ए इंसानों, या अय्युहन्नास, तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुम्हारे से पहले वालों को यानी तुम्हारे बाप दादाओं को वजूद में लाया है, पैदा फरमाया है, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह कौन है? जो तुम्हें पैदा फरमाया और तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा फरमाया, वो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। आदम अलैहिस्सलाम को, जो पूरे के पूरे इंसानों के बाप हैं, सबसे पहले इंसान हैं, अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से मिट्टी से पैदा फरमाया। और उनकी बीवी यानी पूरे इंसानों की पहली माँ हज़रत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम के रिब बोन्स में से, फसली के हड्डियों में से एक टेढ़ी हड्डी को लेकर हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को और हड्डी से हज़रत हव्वा को। सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। आज मुसलमान भाई जो बिल्कुल कुरान का इल्म नहीं रखते, सवाल करते हैं, हम मर जाने के बाद, मिट्टी में मिल जाने के बाद, जब हम मिट्टी हो जाएंगे, हमारे हड्डियाँ रहेंगे मिट्टी में, कैसे हम फिर से वजूद में आएंगे? सोचो, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, उनके बीवी को हड्डी से बनाया गया, तो अल्लाह के लिए ये मुमकिन है। अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है उसके शान के मुताबिक। उसके बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों के ज़रिए कई मर्द हजरात को, औरतों को दुनिया में फैला दिया, जैसा कि अल्लाह फरमाता है सूरह अन-निसा में पहली आयत में। और बिल्कुल इसी तरह जैसा आदम अलैहिस्सलाम को बिना बाप के, बिना माँ के, बिना कोई प्रोटोटाइप के, बिना कोई सैंपल के, बिना कोई ब्लूप्रिंट के, बिना कोई मॉडल के पैदा फरमा दिया, बिल्कुल उसी तरह उसी अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक औरत के ज़रिए पैदा फरमा दिया, बिना बाप के। जब बिना माँ के, बिना बाप के वो पैदा कर सकता है, तो बिना बाप के एक इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्यों पैदा नहीं कर सकता? बहुत सिंपल एंड प्लेन बातें हैं ये, क्वाइट लॉजिकल, आसानी से समझ में आ जाएंगे। छोटे बच्चे को भी आप समझाएंगे, एक 5वीं क्लास 6th क्लास के बच्चे को आसानी से बात जहन में बैठ जाएगी, बहुत आसान, बिल्कुल। तो वो है अल्लाह, वो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। सिर्फ और सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है सूरह लुक़मान के अंदर, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 20 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तुम्हें ये नहीं दिखता, क्या तुम देखते नहीं हो कि जो कुछ आसमानों में है, ज़मीन पर है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे काम पे, तुम्हारे काम में लगा दिया है। आज इंसान घोड़ा चलाता है, ऊंट चलाता है, अल्लाह के ज़मीन में खेती बाड़ी करता है, रोड्स डालता है, रेलवे ट्रैक्स बना देता है, आसमान में सैटेलाइट्स भेजता है, हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने लोहे को ज़मीन में रख दिया, लोहे का हम इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, पानी के मछलियों को हम इस्तेमाल करते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं, परिंदों को, हवा में जो उड़ते हैं परिंदों को इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने आँख को, हर चीज़ जो आपके अंदर है, आपके बाहर है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना कई ऐसे लोग हैं दुनिया में
हॉस्पिटलों में हैं, अपना हाथ खुद उठा नहीं सकते। अल्लाह इख्तियार देगा, अल्लाह इजाज़त देगा, अल्लाह ताकत देगा, अल्लाह सेहत देगा तो ही उठा सकते हैं। वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो वही अल्लाह जिसने हर चीज़ का हमारे रहने सहने के लिए इस दुनिया के अंदर इंतज़ाम किया है, उसी की इबादत होनी चाहिए। जो वो कहता है वही दीन है। दीन का मतलब क्या है? इट्स ए वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीक़ा। दीन और दुनिया अलग नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है लोगों को। दीन और दुनिया अलग नहीं मेरे भाइयों। दुनिया के अंदर जो हमारे लिए आखिरत का सामान है, दुनिया, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर, मता का मतलब है रॉ मटेरियल, जैसा तेलुगु में बोलते हैं मुड़ी सरकू, रॉ मटेरियल। दुनिया आखिरत का सामान है। इस दुनिया के अंदर जिसने हमें ज़िंदगी दी है, उसकी फरमाबरदारी जो करते हैं वही दीन है। जैसा कि ऐसा समझिए कि दुनिया समुंदर है, दुनिया समुंदर का पानी है और उस पर जो कश्ती है वो दीन है। ये दुनिया में रहते हुए हम लोग दीन पर चलना है। लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात दे देना, चेहरा छोड़ देना, बस टखनों के ऊपर तक कपड़े पहनना, यही दीन है। नहीं, ज़िंदगी के हर मामले में, हर पहलू में जैसा बताया गया है अपने नबियों के ज़रिए, अल्लाह ताला ने जैसा बताया है, बिल्कुल उस तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो दीन है। और हमारा दीन ऐसा है जिसके अंदर रात का अंधेरा भी दिन के उजाला जैसा है, रोशनदार दीन है, आसान दीन है। हर चीज़ के बारे में गुफ्तगू है हमारे दीन के अंदर। लोग हमेशा परेशान होते हैं। जब मिलादुन नबी मनाते हैं तो हम कहते हैं नहीं ये गलत है, ये सुन्नत से साबित नहीं है, तो लोग परेशान। क्रिसमस मनाते हैं तो हम कहते हैं, स्टेटस रख देते हैं व्हाट्सएप में, क्रिसमस मनाना गलत है, तो लोग परेशान। बर्थडे मनाते हैं तो हम कहते हैं नहीं बर्थडे मनाना भी जायज़ नहीं है, ये गलत है, गैरों का तरीक़ा है। और कहा गया है हदीसों के अंदर, जो जिसकी पैरवी करेगा वो आखिरत के दिन उन लोगों में शुमार होगा, उन लोगों के साथ उठाया जाएगा। हर चीज़ के बारे में गुफ्तगू है इस्लाम के अंदर। तो लोग परेशान, क्या भाई आप लोग कुछ भी नहीं करना क्या? हम लोग हर चीज़ के बारे में टोकते हैं। आप लोग क्यों टोकते हैं, क्यों बताते हैं? इसीलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन ऐसा है, पूरा वाज़ेह है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या मकरूह है, हर चीज़ है। बच्चा पैदा हो गया, आपको नाम क्या रखना, अकीका कब करना, अकीकी की दुआ क्या है, कैसा करना, जानवर को कैसे सुलाना, हर चीज़ के बारे में, पैदा होने से पहले से लेकर इंतकाल के बाद भी, दफनाना कैसा दफनाना है, कफन का कपड़ा कैसे फाड़ना है, हर चीज़, क्या दुआ पढ़ना है, क्या दुआ नहीं पढ़ना है, बाथरूम में जा रहे हैं आप, क्या दुआ पढ़ना है, बाहर आए क्या दुआ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मतलब क्या है, हर चीज़ है। ऐसा दीन है हमारा। इसीलिए जब गलत होता है तो जो जानते हैं वो हमारे रहनुमाई के लिए बताते हैं हमें कि ये गलत है, ये सही है। क्यों बताते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आली इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। यही आयत को मैंने तिलावत की थी खुतबे में शुरुआत में। इसका मतलब है कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा, इस्लाम को छोड़कर जिस दीन को अल्लाह ने नाजिल किया और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल किया, उस दीन को छोड़कर, अपने रब के दीन को छोड़कर कोई भी इंसान कोई और मज़हब को, कोई और दीन को पसंद करता है तो वो कान खोल कर सुन लें। अल्लाह के बारगाह में वो दीन, वो मज़हब, वो तरीक़ा
قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ انسان وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا بہت بڑا سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، IAS آفیسر ہو، مالدار ہو، IPS آفیسر ہو، عالم ہو، غلط علم والا عالم ہو، کیوں کوئی بھی ہو، اسلام کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر کوئی اور جینے کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو اسی لیے جو علماء، ہمارے علماء جو ہیں الحمدللہ، جو دین کا صحیح علم رکھتے ہیں، وہ لوگ پیار سے ہمیں سمجھاتے ہیں، دیکھو بھائی تم یہ جو کر رہے ہو، اگر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے تو بیکار ہے نا۔ تو اسی لیے سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ سمجھاتا ہے، جو ہمارا ڈسٹرکشن، ہماری خرابی پسند کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بولے گا۔ آپ غلط راستے میں جاتے رہیں گے، وہ اندر اندر خوش ہوتا رہے گا، وہ اس چیز کو یاد رکھیں آپ۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا، جس نے ہمارے رہنے سہنے کے لیے اس دنیا میں پورے انتظام کیا، وہی اللہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو آخرت کے دن، روز جزا کے دن قبول نہیں کرے گا۔ اور سورہ محمد میں بھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو بیکار مت کرو۔ ڈو ناٹ نلیفائی یور ڈیڈس، ڈو ناٹ ویسٹ یور ڈیڈس۔ تمہاری نیت اچھی ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو، یاد رکھو ہمارا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل ہے اس کے اوپر، ان کا طریقے کے مطابق تم کرتے ہو تو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ تمہارے چہرے پہ پھینکا جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے سمجھ کی، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بھائیوں، ابھی دیکھیے گئے جمعہ لوگ کرسمس منائیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں ان باتوں کو، پھر بھی کیا ہے، الدین نصیحہ، دین ایک نصیحت ہے۔ اور دین از اے گڈ ایڈوائس۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، دیکھیے، گڈ ایڈوائس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے کون ہے اللہ؟ عیسائی سوال کرتے تھے، یہودی سوال کرتے تھے، مشرکان مکہ بھی سوال کیے تھے اللہ کون ہے؟ اللہ کے ماں باپ کون ہیں؟ کس چیز سے بنایا گیا ہے وہ؟ ان کا لینیج کیا ہے؟ ان کے باپ دادا کون ہیں؟ کیونکہ جس بدھوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے باپ دادا تھے، ان کے بارے میں کہانیاں تھے، خود لکھ لیے کہانیاں، خود کہانیاں لکھ لے کے پتھر بنا لے کے جھکنے لگے، ان کی عزت کرنے لگے، ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ اسی لیے ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہی سوال آئے، تو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، پیتل سے، کس سے؟ کاپر سے، براس اور برانز۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ سوال کرے، جواب آ گیا، کہہ دیجئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک، تنہا، اکیلا، بادشاہوں کا بادشاہ، پورے کائنات کا مالک، رب، اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مخلوق، نبی کیوں نہ ہو، کوئی بھی، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔
اللہ ایک ہے، وہ 3 in 1 نہیں ہے جیسا عیسائی سمجھتے ہیں، نہ ہی 1 in 3 ہے جیسا غیر مسلم سمجھتے ہیں انڈیا میں۔ He is not one in all, he is not all in one، اکیلا ایک ہی ایک بادشاہ تنہا، he is indivisible، اسے آپ ٹکڑوں میں بانٹ نہیں سکتے، اکیلا ہے، اکیلا تنہا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، نرپیکشا پرڈو، بے نیاز، ہر جاندار چیز کو، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات کی ضرورت ہے۔ ہی از سیلف سفیشینٹ، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ اونگتا ہے، ایک ہی ایک ذات ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لم یلد ولم یولد، غور فرمائیں، لم یلد، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ جننے والا نہیں ہے۔ آج بولتے ہیں لوگ عیسائی اللہ نے نعوذ باللہ بیٹے کو جنا ہے، اللہ نے فرما دیا لم یلد۔ غور فرمائیں، جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں غور فرمائیں، تدبر کریں آیتوں کے اندر، سوچیں and connect them with the contemporary issues، جب سمجھ میں آئے گا کتنا اچھا ہے۔ اور عالموں سے بھی پوچھیں، رابطہ کریں، ان لوگوں سے رابطہ رکھیں، پوچھیں اور سوال کریں، اچھے سوال کریں فار ڈیٹیلز۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ جیسا اللہ نے سورہ الانعام میں کہتا ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے آئے گا، آیت نمبر 101 میں اللہ کی بیوی نہیں ہے، he doesn't have a spouse، تو بیٹا کیسے آئے گا؟ وہ اکیلا ایک ہی ایک تنہا کریٹر ہے، وہ خالق ہے، ہمارا رب ہے، الاول الآخر، سب سے پہلے اللہ، سب سے آخری میں اللہ، اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ہوتے تو اللہ اکیلا کیسا ہوگا؟ اللہ کی عبادت میں اور دونوں شامل ہو جائیں گے۔ پھر سے چھوٹا بچہ بھی آپ سے سوال کرے گا، اگر اللہ کے نعوذ باللہ ماں باپ ہیں تو ان کے امی ابا کون ہیں، ان کے ابا کے امی ابا کون ہیں؟ چلتا رہے گا سلسلہ، لوگ ایسے سوال کرتے کرتے گمراہ بھی ہو گئے، کافر بن گئے، مرتد بھی بن گئے۔ غلط سوال ہے یہ، کیوں؟ الاول، اللہ از الاول الآخر، ہی از دا کریٹر، ہی از ناٹ کریٹڈ۔ اللہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے مقابلے میں اس کے جیسا اس پورے کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں بھی انہوں ہیں، بڑے استاد ہیں، انہوں بھی اختیار رکھتے ہیں، ایسی بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی بیٹی سے، امام الانبیاء فاطمہ، جو کچھ بھی چاہیے یہیں پوچھ لو، اللہ کے سامنے میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں اللہ کے سامنے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ اگر اجازت دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ ابو طالب کے بارے میں، اپنے تایا کے بارے میں رو کر گڑ گڑاتے تھے تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائے، روتے تھے۔ کفر میں ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیار سے سمجھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم جس کو چاہتے ہو ان کو ہدایت پر لا نہیں سکتے، تم کون ہے؟ اس طرف کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے جسم کے ساتھ جنت کی سیر کرے، جہنم کی سیر کرے، وہ ویسا ایک ہی ایک انسان جو جنت کی جہنم کی سیر کر کے آ کے ہمیں سمجھایا
وہ کہہ رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں اللہ کے سامنے. ہمارے کئی لوگ ہیں پیر چومتے ہیں دوسرے آدمی کا، پیر سجدہ کر دیتے ہیں. مر گئے ہیں انسان، خبروں میں ہیں، نیک انسان ہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، غور فرمائیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. چلو ایک نیک انسان، بہت پرہیزگار نیک انسان، متقی انسان، ہم سب لوگ دل میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہے نا بہت بڑا نیک انسان ہے، جنتی ہے. اگر جنت کو جانے والا انسان کوئی ہے تو ہمارے گرویڈی کے اندر چلو وہ انسان ہے. سب کا یہی خیال ہے اتنا اچھا آدمی ہے. اگر اس کا انتقال ہو گیا، ابھی لاش ہے ہمارے سامنے، جسم ہے، روح چلے گئی، ہمیں سے کون جا کر ان سے پوچھیں گے آپ اللہ سے بات کر کے ہمیں ہے نا یہ نوکری دلا دیجئے، پنچایت سیکریٹری بنا دیجئے، میری شادی کروا دیجئے، میرے کو لڑکے عطا کیجئے؟ کوئی بھی نہیں. کیا ان کو سنائے گا؟ کیا وہ جواب دیں گے؟ اگر وہ جواب دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بعد میں ہمیں سلا دیں گے ادھر غسل کے لیے. ان کو جا کر خبر میں رکھنے کے بعد 100 200 300 سال گزرنے کے بعد آپ سوچئے ٹھنڈے دماغ سے، اس کو پینٹ مار کے گرین یا آرنج پینٹ مار دے کے ایک ہنڈی رکھ دے کے، اس کے پہلے وہ پیکا کے تھے فیدرز، اب وہ کاسٹلی ہے، گورنمنٹ کے بھی تھوڑے رولز ہے، اس کے خلاف ہے اس کو یوز کرنا، استعمال کرنا، تو جھاڑو رکھ دیا ادھر. اللہ اکبر، جھاڑو سے مار رہے لوگوں کو. عقل نہیں ہے نا، عقل سے کام لو، بلکہ جھاڑو سے مار رہے ہیں لوگوں کو. لوگ جا کر وہاں عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، نظر چڑھا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں. جبکہ کئی لوگ غریب ہیں، فٹ پاتھوں پہ پڑھ کر، آنکھ پہ کپڑا نہیں ہے، نہیں دیکھتے ہم لوگ، اس کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ اچھے ہیں، پیر اچھے ہیں، کام کر سکتا نہیں. دو پھر آپ کام دو، کرے گا. آپ دیں گے کیا کام؟ نہیں دینا چاہتے، صدقہ نہیں کرنا چاہتے، خیرات نہیں کرنا چاہتے. یہاں جس کو ضرورت نہیں ہے، جس خبر کو ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کے چادر چڑھا رہے ہیں. تو کرونا نہیں آئے گا، کرونا 2 نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ سوچئے آپ. مسلمان توبہ نہیں کر رہے ہیں، مسلمان تیار نہیں ہیں. دعوت کا کام تو بالکل چھوڑ دیے، بالکل چھوڑ دیے دعوت کا کام. ڈر. ایک موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب غیر مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کی بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے سوال کیا، حیران ہو گئے صحابہ، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم لوگ جب مسلمان کم تعداد میں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ. اور آپ لوگ خوش ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیے، واٹس ایپ میں دیکھ لیے، فیس بک میں دیکھ لیے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجین. خوش ہو گئے. صرف ایمان لانے سے، کلمہ پڑھنے سے کافی نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اسلام کے اندر پورے کے پورے انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی. آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں، تھوڑے رولز فالو کر تھوڑے رولز مت فالو کریے، کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ 1 مہینہ آپ کو مہلت دے گا. دیٹ از کالڈ پروبیشن پیریڈ. سکھائے گا آپ کو، سمجھائے گا، یہ رولز ہے، یہ ریگولیشنز ہے، یہ پالیسیز ہے، یہ پریکٹسز ہے. فالو کریں گے. آفٹر پروبیشن پیریڈ یور جاب ول بیکم ٹیمپرریلی پرماننٹ. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری. اس کے لیے اتنے رولز. اور یہاں ہم لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے اون ڈیفینیشنز، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اون ڈیفینیشنز. آج سوچئے آپ لوگ، کیا ہمارے اندر سود کھانے والے نہیں ہیں؟ شادیوں میں جہیز دینے والے، لینے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر بے پردگی نہیں ہے؟ تو کرونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بولیے آپ. ایک نہ ایک عذاب آتا ہی رہے گا. اللہ رحم فرمائے. ہم لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے. کم سے کم مسلمان جو 2 بلین سے زیادہ ہے، آج 2 بلین سے زیادہ ہے، 200 کروڑ سے زیادہ ہے پورے دنیا کے اندر، توبہ کرنا چاہیے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پورے نظام کو چلائے گا. اگر ایک بھی انسان ہے اللہ کو یاد کرنے والا، پورے کا پورا جو انتظام ہے دن اور رات کا،
اللہ چلائے گا، اسی طرح آپ چلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، تھوڑے دن کے بعد یہ کرونا بھی چلے جائے گا۔ کتنے نیوز آ رہے ہیں، دیکھیے سوچئے، یلور میں کچھ ہو گیا، ادھر کچھ ہو گیا، کیرلا میں کچھ نئی بیماری آ گئی، کرناٹکا میں کچھ اور بیماری آ گئی، وہاں زلزلے، ایک کم سے کم آ جا رہے، ہر کونے سے آ جا رہے، اور گھر میں خود پریشانیاں۔ 50 لاکھ خرچ کر کے شادی کر دیے، بیٹی کو جہیز دے کر 200 جوڑے کپڑے دیے، اتنا گولڈ دیے، ڈبل بیڈ روم فلیٹ دیے ککٹ پلی میں، بچی گھر پہ آ گئی ہے۔ حیدرآباد جا کے دیکھو آپ، میں چیلنج کرتا ہوں آپ سے، آپ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ہر 2-3 گھروں میں ایک لڑکی ہے حیدرآباد میں، خلا لے کر یا طلاق ہو کر۔ کیا کرے بھائی، اللہ ہے تو نعوذ باللہ ایسا ہوتا کیا؟ ہم کتنا یہ کرے، کتنا عزت کرے ان لوگوں کو، چائے پلائے، آئس کریم پلائے، چھاچھ پلائے، دہی دیے۔ بے فضول باتیں، بیکار باتیں، نہ قرآن کی بات ہوئی نہ سنت کی بات ہوئی۔ کتنا آسان ہے نکاح اسلام کے اندر۔ ہم لوگ نہیں بھائی، آرزو رہتے نا، عالم بھی بولتا ہے آرزو ہے نا، فاضل بھی، بچیوں میں بھی آرزو ہے، خواہشات ہے، اسی لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ میں عالم ہو کر، میں فاضل ہو کر میں خود عمل نہیں کروں گا تو آپ لوگوں کے لیے کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے۔ خطبہ ہوتے ہی آپ لوگ نماز کے بعد بولیں گے دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے باتیں کیا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں آپ۔ اب واقع صحیح معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بچے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزاریں آپ کے ساتھ، تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال 50 کم ہزار سال دین کی دعوت دی ہے لوگوں کو۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ اپروکسیمیٹلی 80 لوگ، یعنی ہر 10 سال میں ایک بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ 2 بار بولے، 3 بار بولے، اسے بھیجا نہیں، اسے بیوقوف انسان ہو، نعوذ باللہ، بیوقوف ہے وہ ایک دم۔ کتنے بار بولے، سمجھ میں آتا نہیں، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ 950 سال دین کی دعوت دیے، 80 لوگ ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک نوح علیہ السلام، ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ بھی ہے۔ اگر ایک باپ 950 سال دین کی دعوت دینے کے باوجود اس میں سے ایک بیٹا، خود ان کا بیٹا ایمان نہیں لاتا، تو آپ سوچئے آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے بے ایمان بیٹے کتنے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ ہم جاتے ہیں غیروں سے بات کرتے ہیں، کم سے کم یہ ایک بات اس کو نہیں پہنچاتے۔ సాయిబు గారు ఈ కరోనా గురించి మీరు ఏమంటారండి? आपको देखते ही सवाल करेगा, गैर मुस्लिम सवाल करेगा, ही वांट्स टू नो आपका क्या पर्सपेक्टिव है बोल के। अब बताना चाहिए మన పాపాల పరిణామం అండి, కమ్ సే కమ్ एक बात, ताकि वो सोचे మన తూనికల్లో, మన కొలతల్లో, మన నిజాయితీల్లో అన్నిట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? గండి కొట్టేస్తున్నాం మనం। అన్నిట్లో ధోకా, हर चीज़ में धोखा कर रहे हैं ना, उसका नतीजा है ये। దౌర్జన్యం చేయట్లే మనం, ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ అని। అడగండి, అతన్నే అడగండి। నాదొక ప్రశ్న అండి, మీరు అడిగారు కదా, పుట్టుకతోనే ఒక వ్యక్తి ఎలాగా ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్, ఒక వ్యక్తి ఎలాగా తక్కువ జాతి? सोचेगा वो सोचेगा। कम से कम एक बात जो अपने जहन में है, अपने ताकत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक पहुंचाना चाहिए, लोगों को सोचने लगाना है, खुद अमल भी करना है, वरना वो भी आपका अमल देखता रहेगा, आपसे सवाल करेगा, साहिब गाరు మరి ఇలా చెప్పారు, మరి మీరేంటండి ఇలా చేస్తున్నారు? दाढ़ी रख के, इतनी लंबी दाढ़ी रख के सिनेमा थिएटर में कोई आपको दिखा क्या? इसीलिए लोग दाढ़ी नहीं रखते। दाढ़ी ऐसी सुन्नत है, दाढ़ी रखो बोलो, कितने सवाल करते हैं। मैं तो कारोबार नहीं करता, मैं जॉब करता हूँ, मैं कॉलेज में दाढ़ी बिल्कुल नहीं रहना। हमारे कॉलेज में HR पॉलिसी में एक रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट है वो, दाढ़ी नहीं रखना। यू शुड बी क्लीन शेव्ड,
تو میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، جو بیپار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا مجبوری ہے؟ بہت بڑی سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت بڑی سنت. اس سنت کے ساتھ ہم قبر میں جائیں گے، ویسی سنت ہے. کون سا ہمارا عمل ہے بولیے جہاں ہم سنت کے مطابق، سنت کو پسند کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے خوشی سے عمل کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں لوگ. آج باہر پروپیگنڈا بھی کیا ہے؟ جس کے ماتھے پہ نماز کا نشانی ہے، جس کے ٹراؤزر ٹکنوں کے اوپر ہیں، سنت کے مطابق ہے، جس نے چہرہ چھوڑا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حلال حرام کی بات کرتا ہے، غیروں کے تیوہار میں شامل نہیں ہوتا، ہیپی نیو ایئر بھی نہیں بولتا، خود ہی سے میری کرسمس نہیں بولتا، ٹیررسٹ ہے. اچھا مسلمان کون ہے؟ ماڈرن مسلم، اس کی داڑھی نہیں، جمعے کا نمازی، قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم، گلے میں تعویذ، خبر پرستی. پکچروں میں بھی یہی دکھاتا ہے، تعویذ رہتا ہیرو کو گلے میں، وہ ہیرو ہے، وہی مسلمان ہے. ہم لوگ ٹیررسٹ ہیں نعوذ باللہ. جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں نا تو بچے ایمان لاتے ہیں نا، بچوں سے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں، میرا تجربہ ہے. నువ్వు టెర్రరిస్ట్ అయిపోయావేంట్రా, నువ్వు చదువుకోమని వెళ్ళి పంపిస్తే కాలేజ్కి నువ్వు టెర్రరిస్ట్ అయిపోయావేంటి? టెర్రరిస్టు అంటే బాంబులు వేస్తారు వాళ్ళు, మనుషుల్ని చంపిస్తారు, అలాంటి వాళ్ళరా వాళ్ళు. ये करता क्या है? रोजे रखता है, रोजा नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज भी नहीं छोड़ता. नौ मुसलमान आराम से उठ के आराम से जुम्मे की भी है ना, आधा बयान हो जाने के बाद आ रहे हैं हल्लू, आराम से सुकून से गोश्त घर में दे के, चिकन मटन लाइन में खड़ के. आज जनवरी 1 है ना, देरी हो गई. हर एक बार कोई ना कोई बहाना. सोचना चाहिए मेरे भाइयों, जो बातें मैं आपको सुना रहा हूँ मुझे भी एप्लीकेबल है. ऐसा मत सोचिए कि है ना मुझे एप्लीकेबल नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं होती. मेरे कान मुझे करीब हैं, मेरे ज़बान से करीब हैं, आपके कान बहुत दूर हैं. हर एक को अमल करना है. ऑल ऑफ अस वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन. सोचना चाहिए. जो लोग मेरी क्रिसमस की ग्रीटिंग बताए, ग्रीट करे, लोगों को मुबारकबाद पेश किए, जो लोग न्यू ईयर भी मना रहे हैं आज, उनके बारे में सोचिए. अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल कहफ, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 4 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयुंज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा. उन लोगों को डराने के लिए, उन लोगों को डराने के लिए जो कहते हैं अल्लाह का बेटा है, उन लोगों के लिए इस कुरान को नाजिल किया गया है. और हम जाके हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर सर, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा है, नहीं तो वो हमारे दुकान पे नहीं आएगा. अल्लाह के ऊपर ईमान का है. मेरा मैनेजर क्रिश्चियन है, अच्छा मैं उसका HOD क्रिश्चियन है, उसको जाकर मैं स्वीट पैकेट दूंगा, काजू बर्फ़ी. जबकि मेरा बेटा बचपन से पूछता है, अब्बा जान काजू बर्फ़ी पाव किलो लाओ, अब्बा जान पाव किलो. नहीं, मैनेजर को गए 1000 रुपये का 1 kg का दे दिए. नीयत क्या? इंक्रीमेंट आने वाला है, प्रमोशन का टाइम है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ये नीयत से, खुशी से नहीं. क्या हमारा ईमान, कैसा ईमान हो गया देखिए. अंदर से खोखले हो गए हम लोग. अल्लाह रहम फरमाए. ईमान की हालत में हमारी मौत होना शर्त है जन्नत में जाने के लिए. जैसा है ना थोड़े पेपर्स में रहता है, एग्जाम्स में, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी. फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यू विल फेल इन द एग्जाम, आप उस एग्जाम में फेल हो जाएंगे. बिल्कुल उसी तरह जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है. इसीलिए अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. ये ईमान वालों, डरो अल्लाह से जैसा उसका हक है, और तोड़ो नहीं तुम्हारा दम सिवाय ईमान के. ईमान की हालत में आज करोना है, करोना 2 है, न जाने क्या क्या होने वाला है. हम कुरान के मुताबिक
سنت کے مطابق چلیں گے، کبھی بھی موت آ جائے ایمان کی حالت میں ہماری موت ہوگی۔ کب ہوگا؟ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موقع پر جانکاری رکھتے ہوئے، صحیح علم رکھتے ہوئے، عالموں سے رابطہ رکھتے ہوئے، اگر کوئی شک ہے اس ڈاؤٹس کو کلیریفائی کر لیتے ہوئے عمل کریں گے اپنے طاقت کے مطابق تو انشاءاللہ ایمان کی حالت میں ہماری موت ہوگی۔ آخری میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے گناہ معاف ہوتے ہوئے ہم سب لوگ ہمارے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو بھی سچ کی طلب کرتا ہے ان سب لوگوں کے ساتھ اللہ کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی و اکبر۔